Good afternoon, beautiful people. How you doing? This is a beautiful day here in Makale. And it's lunchtime. I'm invited by someone for lunch, and I'm head over to meet up the guy who is gonna take me to his house. Yeah, I told you many times how these people are amazing. This video will show you how the people treat you here in Makale. So I'm head over to someone's home for lunch. Yeah, let's see. So we are here buying all our stuffs. So this is a taxi. Okay, come on. We're off here from the taxi. My brother, it's time to introduce yourself. All right, already here with my friend. That's where I'm gonna enjoy lunch. So just tell us about yourself. እሺ ክብሮም እባላለሁ ያው ዛሬ እናንተ ጋር ስላለው ደስ ብሎኛል Thank you. ተስፋ አደርጋለሁ አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን Exactly, bro. So we are head over to his home, and I'm here, as I told you, I'm here with him for lunch. Yeah, this is how people here in Makale treat you, bro. Thank you so much for the invitation. So ይሄ ሰፈር 22 ነው የሚባለው። 22 ሰባካሪ ነው አለፍ ስትል 24 ታገኛለህ። ይሄ መስራት ሰፈራችን ያ በጣም ያስታውቃል። ላይክ ምን እነዚህ አሁን ኮንስትራክሽኖች ምናምን ሲያልቁ ከጦርነት በኋላ ነው የኮንስትራክሽኑ አብዛኞቹ ሲያረጉታ የቆሙት በሲቹዌሽኑ ምክንያት ነው። አዎ ፍሊ በቅርብ ጊዜ ወደ ስራ ይገባሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከእግዚአብሔር ጋር ሁሉ ነገር ይስተካከላል። ሳይጨርስም የገባባቸው አሉ እንደምታያቸው ነው። ማለት ጊዜው ደርሰበት እንትን ያለው Let's hope everything will be fine soon. Yeah, look at the houses around, a lot of construction still yet to be accomplished. No, it's very good. Anyways, hope everything will be get back to its standard soon. እዚህ አካባቢ አሁን ቤት ለመከራየት ላይክ ሌትስ ሴይ ለምሳሌ ሁለት አልጋ ክፍል ያለው ቢሆን ከ7000 ከነኪችን እስከነ ኪችን ማለት ነው። ከነኪችን ሽንት ቤቱ አልጋና ሳሎን እንትን ቤቱ 7000 ማክሲመም ማለት ነው። It's very good. Like መብራት ውሃ ምናምን አሪፍ ነው አይደል? አሪፍ ነው። ያው ትንሽ የውሃ ችግር አለ አክቹሊ። መብራትን በቅርብ ነው የተስተካከለው። ያው ፋሲሊቲ ውስጥ ገና አይደለ ላይክ በደንብ ጦርነት እንትን እንዳለ ስተካከለ። ያው የሚጠበቅ ነው እንደዚህ ምልህ ላይክ በምትፈልገው ልክ ነገሮች አክሰስ ላታረግ ትችላለህ ለጊዜው። ተስፋ እናደርጋለን። አይ ይስተካከላል ምልህ ነገሮች ማተር ኦፍ ታይም እንጂ ቀስ በቀስ እያንዳንዱ ነገር ወደ ነበረበት መስመር ይመለሳል። ያው ምልህ ኢትስ ኦብቪየስሊ መሆን ያልነበረበት ስህተት ነው የተፈጸመው። ግን ያ if it happens we have to focus on our future and on the solution. አይ ያማ ዳስ እንግዲህ ከስህተት ካልተማርን በጣም አስቸጋሪ ነው። ዳስ ምልህ መሆን የሌለበት ስህተት እንደሆነ የተማርን ይመስለኛል። All right. Okay. So we're here on the gate. Let me show you around, guys. ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? አሪፍ። ኦኬ
ስንት ዓመት ነች ልጅ? እኔ ጋት ኤልሲ ኤልሲ እንዴት ነሽልኝ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ደህና ነሽ? እሺ እሺ ቴንክ ዩ። ደህና ናችሁ? አለሁልሽ። ስላገኘኋችሁ ስለተገናኘ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ያ በህይወት ያለ ሰው ይገናኛል። አስትሩ ብዙ ጊዜ ሆነ። ሚጣ ነይ 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 ከሞን እንግዳ እንደዚህ የምትቀበየው ሰላም በላይ መጀመሪያ ሰላም 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 በላይ ነው። ቾኮሌት ኮኪ ነይ ሰላም በይ። Come on. She's so cute, bro. No, what? No. So we're guys here for having our lunch. Got our food here. Everything is ready. Mama, እንዴት ነሽ? Are you on TikTok? No. Thank you. It's our common food. Every corner ስትሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሽሮ ግድ ነው። Focusing on her TikTok. That's funny. እኔ እሱን ነው የምለው እኮ። ለምን መሰለሽ ናት እንደዚህ ያልኩሽ? ሰው ለምንድን ነው አውሮፓ የሚኖሩ ሰዎች አውሮፓ ጠልተው ዩኬ እና አሜሪካ ካናዳ የሚሄዱት ለምን መሰለሽ? ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። ይሄ ፋይዳ ሲስተሙ ቆልፎ ስለሚይዝ ሲጀመር ጀርመን ሀገር ነው ሲጀመር የፋይዳ እንደዛ ሞር ኤክስፒሪየንስ በስራ ላይ ያላችሁን ኤክስፒሪየንስ ይበቃል። አሁን ነጋዴ በብዛት ያሉ ነጋዴዎች እንደሆነ እዚህ ግባ የሚባል እንትን ኖሯቸው አይደለም። በቃ በጣም ቴንኪው። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማርያምን። በጣም ቴንኪው ኤልሲ፣ አመሰግናለሁ። ያ አገና ካም ባክ አገን እመጣለሁ። ያ አይ ዊል ካም። ነበረን ቆይታ ያው አንተም እንኳን መጥተህ ጠየቀን። ሆፕ ተስፋ አደርጋለሁ ቀጣይም እንገናኛለን። We are already family, bro. I see how you guys treat me. በጣም ነው የማመሰግነው። ቀጣይ እንገናኛለን። በሰላም ያገናኘን አባ። እሺ ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ። ሰላም ነው። ቻው ባይ። Now that's what you see, guys. Everything is always amazing here in Tigray. I love the people. I told you this is how they treat you, and what the media tell you is totally wrong. That's false. Don't listen to the media. You see the love. Yeah. Everything is amazing here.
That's it, guys. You see, the treatment, how the people here, treat you. The hospitality is amazing. And I'm back to my room. Yeah, having some experience, witnessing how amazing and lovely these people here in Mekelle, Tigray. The northern part of Ethiopia. The people are known for their hospitality, for their kindness. So that's what you can get, only love, But what the media tell us is totally wrong. And we have to get out from that wrong narration. And I think we are the responsible people to correct that wrong narration we listen from the media. Of course, politics and people are quite different, so we have to know the difference between these beloved people and the politicians. In politics, politics is fake, it's always false. So especially our politics, Ethiopian politics is totally the most, what can I say? You understand me, I think. So this is what you can see, and that was a very amazing and beloved treatment. Thank you, my people. God be with you. I love you. So I'm right here in my room, and I'm gonna wrap up the video here. See you next time by another amazing adventures of Mekelle, the capital of Tigray in the northern part of Ethiopia. We call it the Northern Star. I'm gonna come up with another amazing video, so make sure to subscribe, like, comment, and share. Then you'll be notified whenever I upload videos from the Northern Star, Mekelle. Goodbye.